परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को श्री चरण मोर भूमिष्ठ पूर्ण परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण मोर भूमिष्ठ पूर्ण जो समस्त दादा और माँ मैंने परम प्रेम ये अमृत कथा श्रवण मनन अनुसरण करुँच समस्त प्रति रहे मोर आंतरिक प्रानंदित जय गुरु भक्ति श्रद्धा प्रणाम। आशा करी समस्त भल अच्छी तांकरी दयारे दुख आपद विपद कष्ट रे तांकु नहीं आनंद ही दिन जाता। आज आलोच्य विषयटी होची तेज तेजवान तेज अर्थ कौन जदि आप भावुंट क्रोध हेले भिडियोटी देखा आवश्यक। तेज अर्थ क्रोध ना आउ कौन से कथाटी यही बाणी रे आज आलोचित हो। तो आलोचन जीवा पूर्व आपण पाखे गोटे विनम्र निवेदन जो परम प्रेम को एमती अमृत वाणी धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी को सब्सक्राइब करी लाइक कमेंट करी दियंतु एवं प्रथमे परम प्रेम को अमृत कथा शुणवार सुजोग पा। ठीक अच्छे तो आजिर बाणीटी कौन से आगे जा। ठीक अच्छे परम प्रेम श्री ठाकुर कहते तेज माने क्रोध नुह तेज अर्थ क्रोध नुह बरं विनय समन्वित दृढ़ता। एथर परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव सम्मुख में बाणीटी पाठ है समस्त को आलोचना जहाँ जहाँ को आलोचना करने कहते तेज माने क्रोध नुह हेले तेज माने क्रोध माने कौन राग राग नुह तो ताहले कौन सेटा तो कहवा पड़ो हेले सेटा को उदाहरण देकी बुझाई कहतु बोली बुद्धिदेव कहे से नित्यानंद दा एवं आहरी हरिपद दा थिले गुरुकुंकर पांडिता थिले माने निश्चुप थिबारु श्री श्री पितृदेव हरिपद दा कहले बुझाई कह तेज अर्थ प्रभाव तेज अर्थ को यही पाणीटी कौन बुझे कह उदाहरण दे से हरिपद दा कह तेज 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 अर्थ विक्रम प्रभाव गोटे उदाहरण देखिए कहते जड़े स्वास्थ्यवान युवक भिक्षा करने घर को आसे घर जी बड़ बापा माने बड़ भाई जी सी तांकु देखी देखिए तो बहुत पुष्ट एकदम अल्प बयस काम कर खाई पारन काम कर खाइब ताहा ना करी भिक मांगवाक बाहरी पड़ती नाई नाई भिक मिल ना भिक मिलनी फांकी दे चलिबार जते जुक्ति बुद्धि एमती सब केते कथा कहले पळे जाओ घरे से घर परिवार कर्ता बसी ये सब कथा शुणुले से कहले सब शुणिक कहले से कौन है भिक मांगवा जो बाहरी पड़ी से दुई चार पैसा तो नहीं ही जाओ से कौन असुविधा कहीकि किसी पैसा हाथ में देखंतु यही कर्ता जी से रागिले नहीं भिक्षुकों को तोड़िले भी नहीं अजथा बगबग भी कहले कथा भी व्यय कले किंबा ये जो बड़ पुओ बड़ भाई तांको कहले नहीं जे मु जहा भल बुझी ताहा ही करी तुमे किए घर कर्ता मु तुमर कहबार कौन अच्छी एमती भी किसी कहले नहीं बरं विनय समन तांके कहले जे किसी कथबार्ता न करिकी पैसा काढ़ी भिखारी को भिक्ष दे किंतु सेठी कहले नहीं मु कर्ता जहाँ कहबार अच्छी मु कहबी तुमे कि बहिबार किए एमती कथा से कहले नहीं। तो यहाँ हूँ विनय समन्वित दृढ़ता
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ବୁଝିହେଲା। ଏଥର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏକଦା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛି, ଦିନ ତାରିଖ କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ତେବେ ଘଟଣାଟା ମନେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲି ସେଇ ଟ୍ରେନର ମାନେ ବଖରାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ସାଧକ ବସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତା ସାମ୍ନାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆସନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଖାସୁଛନ୍ତି, କପ୍ ବାହାରି ପଡୁଛି, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ କପ୍କୁ ସେଇଠି ଏକା ପକାଉଛି, ସେ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ହିଁ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସାଧକ ଜଣକ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ କପ୍ଟାକୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଯଦି ନୋଂରା କରିବେ ଆଉ କପ୍ ଫିଙ୍ଗିବେ, ହେଲେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେବ, କ୍ଷତି ହେବ, ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହଠାତ୍ କହିଲେ, ତେଜ ଦେଖେଇକି କହିଲେ ଭଲ କରିଛି, ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି, ଆହୁରି ଫିଙ୍ଗିବି। ସେ ସାଧକ ଜଣକ ନିଶ୍ଚୁପ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପେପର ପଢ଼ିଥିଲେ, ଖବରକାଗଜଟାକୁ ନେଇକରି ଚିରିକିରି ସେ କପ୍ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେ କପ୍ଟାକୁ ଧରିକିରି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ବେଶୁଦ୍ଧ ହାତ ଦେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ 8-10 ଥର ସେ କପ୍ ଆହୁରି ସେଠି ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଆଉ ସେ ସାଧକ ଜଣକ ଠିକ୍ ସେ କାଗଜ ନେଇ କପ୍ଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିକିରି ହାତ ଦେଇକି ଆସି ବସିଲେ। ଏମିତି କରିକିରି ଶେଷରେ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଉ ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉଠି ଯାଇକି ବାହାରେ କପ୍ ଫିଙ୍ଗିକିରି ତାପରେ ଆସିକି ବସୁଥିଲେ। ତ ଏହା କ'ଣ? ଦୃଢ଼ତା, ଅସତ୍କୁ ନିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ବିରୋଧ କଲେ, ବୁଝେଇଲେ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବିନୟର ସହିତ। ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଅପବ୍ୟୟ ନ କରିକିରି ନିଜେ କଲେ, ଆଉ ତାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ କପ୍ ଫିଙ୍ଗିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାଧକଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇକରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିନୟ ସମନ୍ୱିତ ଦୃଢ଼ତା। ଠିକ୍ ଏହି ବାଣୀଟିକୁ ବେଣୁଶାହାକୁ ରଚନା କରିବାକୁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ତେଜ ଅର୍ଥ କ୍ରୋଧ ନୁହଁ, ସିଏ ବିନୟୀ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ହେବେ। ବିନୟ ହେବା ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, ବିନୟୀ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ହେବେ। ଇଷ୍ଟତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ କିଛି ସେ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ। ତ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପରିପୂରଣ କରେ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତାହା ସବୁ କରିଚାଲିବା। ଏହାର ଅଜସ୍ର ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଦିନେ ରାତି ବାହିଯିବ, ଦିନ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ବିରାମ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତେଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ ନୁହଁ, ବିନୟ ସମନ୍ୱିତ ଦୃଢ଼ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ।